आम कथा किछि पचारुथिला नारायण नारायण से कौन आउ से दिन से कईच मालिया अच्छी से पूरा द्वारिकार राजा हो सारी कौन कहले गुसई मो कला मालिक कईच मालिया द्वारिकापुर रे राजा हिची हाँ माँ राजा हेबनी से मा राजा रो पुत्र नारायण ले गुसई कौन तुम मो कला मालिक ओ कईच मालिया आज्ञा सेटारे भलरे अछि ना बहुत भलरे खाउछि ना भलरे अछंती माँ आबो कथा किछि पचारुथिला नारायण नारायण से आपण को कथा पचारिबा तो दूरर कथा से आपण को संपूर्ण भाव में भूली जाइछंती माता निश्चय कहबी माँ ए बुढ़ा बुढ़ी दीटा मरी गला परे गंगारे गोटाए स्नानटाए करि देबो नारायण 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 अरे जसुमती किए मते गंगारे स्नान करी जसुमती आ ये जन्म रे ए बबरूप सागर रे भासुछि जे भासुछि स्वामी जसुमती एटा को किया आसी जति जाड़ी छ किया आसी चंती रे गोसई आसी जति द्वारिकापुर गोसई आसी चंती कहांती केउठरे एई जे स्वामी मो एई थारे राजानंद नारायण नारायण गोसई ए नंदर ओळगी गोसई आयुष्मान भव यशस्वी भव कि आपण को कल्याण करिव राजानंद सब कुशल मंगल तो एते दिने आपणकर पदरज एक दांडरे पड़िला अच्छा धन्य हो गले गोसई सते ना कौन कहले गोसई कुशल मंगल कुशल केउठु आसीब ना मंगल केउठु आसीब नारायण नारायण अब कला माणिक एक दांड छाड़ी गला दिन ठारू आ एक परे कुशल खाई ना मंगल नारायण 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 ले गोसई आपण केउठारू आसिले गोसई मो द्वारिकारु आसिली द्वारिकारु अरे अब कला माणिक कला माणिक अब कला माणिक भलरे अछि त बहुत भलरे अछंती से ले अब ये बुढ़ा बुढ़ी कथा आ गोपपुरवासी कथा किछि कहउथिला ना नारायण नारायण क्षमा करिवे माता भी सही कथा पचारुथले से आ कोन से दिन आपणकर से कांच मालिया कान होई अछंती से पूरा द्वारिकार राजा होई सारी छंती कोन करी गुसई अब कला माणिक द्वारिकार राजा होई छंती अरे दशपति अब कला माणिक हम कोन नहीं द्वारिकार राजा होई मो ताको अनेक पूर्व कहि सारी गोसई आपण को पदरज केमिति गोपना पड़िला आपण की वार्ता नहीं आसी जति कथाटा हूँ कौन कि आसंता फगु दशमी रे द्वारिका अधिपति राजा कृष्ण हाँ जागिक पद्धति रे प्रभास क्षेत्र रे आयोजन करिसेंती प्रभासर यज्ञ जसुमती अब कला माणिक हम कोन नहीं स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनपुर निमंत्रण दायित्व मो उपरे न्यस्त करछंती आ मर्त्यपुर निमंत्रण सारी फेरुवा समय रे भाबिली आपण मानकु टिके साक्षात करिबे आ गोसई एही पई आसी आपण निमंत्रण पत्र नहीं आसी जति नारायण कला माणिक काईच बड़िया केते बड़ यज्ञ करूछि आपण निमंत्रण पत्र नहीं आसी नारायण नारायण क्षमा करिवे माँ स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनपुर निमंत्रण होइछि किंतु आपणकर गोपपुर नारायण केमिति करिबनी कहिला हम कला माणिक हम पुत्र जे एते बड़ यज्ञ करूछि हमको निश्चय निमंत्रण थिबो हमको आगो निमंत्रण थिबो कोत गोसई आपण भी नीरव रहले काई कोतो हमको निमंत्रण स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनपुर निमंत्रण होइथिबा बेले आपणकर गोपपुर निश्चय निमंत्रण गोपपुर को होई नाही निमंत्रण
ନାଇଁ ମା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଗୋସାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଏ କଣ ଗୋପପୁରକୁ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଣ ନାହିଁ? ଗୋସାଇ କଣ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ? କଥା କଣ କି ମା ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଉଛି ଅଗଣିତ। ଆମେ ଅପରାଧ କରିଛୁ ହଁ ମା ପୁଣି ଅଗଣିତ କି ଅପରାଧ କରିଛୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁ ଆମେ କି ଅପରାଧ କରିଛୁ? ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅପରାଧୀ ଆପଣ ମା ମୁଁ ଅପରାଧୀ ଦୁଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରିବେ ମା ମୁଁ ମୋ ମୁଖରେ ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋସାଇଁ ରାଜମାତା ଦେବକୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ କଥା କଣ କି ବାଳୁତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ଅଧିପତି ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ ସେ ହେଲେ ରାଜାର ପୁତ୍ର ହଁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସୁନାହାର ଶୋଭା ପାଇବା କଥା ଗୋସାଇଁ ହେଲେ ସୁନାହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଶସ୍ତା କାଞ୍ଚ ମାଳିଆଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଇ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି ତା ଛଡ଼ା 16,000 ଗୋପ ନାରୀଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟରେ ପିଟନ୍ତି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋସାଇଁ ଏକଥା କଣ ମୋ ପୁତ୍ର ନା ନିଜେ ନା କହିଛି ରାଜମାତା ଦେବକୀ ରାଜମାତା ଦେବକୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁ ପୁତ୍ର ଆମର କେତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଆମେ ତାର ପିତା ମାତା ପୁତ୍ରର ଯଜ୍ଞକୁ କଣ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ? ନାରାୟଣ 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 କୁହନ୍ତୁ ଗୋସାଇ ଆମେ କଣ ଯଜ୍ଞ ଘଟକୁ ଯାଇପାରିବୁ? ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଉପନୀତ ହେଲା ଏଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆମେ କଣ ସେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିପାରିବୁନି ଗୋସାଇ? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋସାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ ମାତା ତାମାନେ ଆମେ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ହଁ ଗୋସାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ଆରେ ଯଶୋମତୀ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି ସାକ୍ଷାନ୍ତ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ପୁତ୍ର ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋସାଇ ନାରାୟଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ହେବ କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି ମା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରର ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେବଳ ଦ୍ୱାରିକା ଅଧିପତି ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତା କିଏ ଗୋସାଇ ରାଜମାତା ଦେବକୀ ନା ମାତା ଯଶୋମତୀ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ସେଦିନ ସେଇ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞରେ ନାରାୟଣ 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 कुइलिला के सबाजे मधुरक गला कागा बोले पुत्र गला बहुड़ी लैला আরে যশোমতী আরে তুমি এঠাই করছো এমিতি ছিড়া হই নয়নর লুতক ঝরাউথিব ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ আরে এই সম্বাদটা তুমি গোপপুর সারা সমস্তকে জনাই দিও ତମେ ଠିକ କହିଛ রাধা ললিতা অভিষেক ইন্দ্রিকা সমস্তকে জনাই দিও আর মু যাচ্ছি মধু সুবল বাউড়া মঙ্গল এমানকু সম্বাদটা জনাই দেবি ହଁ ସ୍ୱାମୀ কালি রাত্রি পাইবা পূর্বরু কুয়াতারা হইবা পূর্বরু আমি সমস্তে যা সেই যজ্ঞ ক্ষেত্রকু ତମେ ଠିକ କହିଛ ମୁଁ ଏ ସମ୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୋ କଳା ମାଣିକ ଯାଗ କରୁଛି ଯାଗ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା আরে মধু ଆଲୋ ଲଳିତା আরে সুবল আরে তুমি বাড়ি সব কুয়ারে গেল कुइलिला के सबाजे मधुरक गला कागा बोले पुत्र गला बहुड़ी लैला जतिसिनो असीब पाहुन कंदीब रक्त कुछुरीब कुइलिला